जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर पकेबा पूर्वर आज 29 तारीख रविवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा भिजुआल सहित खबर पर नजर पकेनवा दर्शक बंधु ओडिशा जारी रही काल बैशाखी वर्षा सहित ग्रीष्म प्रभाव ए ग्रीष्म प्रभाव रे ओडिशार प्रत्येक जिले में जारी रही कालबैशाखी वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा एमे आम आपण मानक देखी रोचु जो भली भाव में दिनर ग्रीष्म प्रभाव जारी रही संध्या बेले कालबैशाखीर प्रभाव ओडिशा पर पड़ुछि। दर्शक बंधु आम जो विजुअल माध्यम स्पष्ट चित्र देखा ओडिशा रे अनेक जिले में प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही अनेक जिले में जदि भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप यही स्थान मानक प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही अनेक जिले रही दिन में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही पाखापाखि 35 रु 37 डिग्री सेल्सियस आज जो भली रही सकाळु सकाळु जो भली भाव में आम स्पष्ट चित्र देखा जो भली भाव में 28 तारीख कतु 26 तारीख पर्यंत प्रबल वर्षा जारी रही पाखापाखि पाणीपाग विभाग केन्द्र बा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई बर्तमान ओडिशा पर प्रबल वर्षा जारी रहिबो पाखापाखि आहुरी 2 तारीख पर्यंत कालबैशाखी प्रभाव में ओडिशा पर रहिबो आमे स्पष्ट चित्र देखौछु दर्शक बंधु कुआ पत्थर वर्षा भिजुची सारा ओडिशा प्रत्येक जिले में कुआ पत्थर स्पष्ट चित्र देखि पारुथबे आपण मानकु देखंतु केते जोरे कुआ पत्थर ओडिशा पर पड़ुछि प्रत्येक जिला भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना आखि आगे रखी एवं सचेतन कर प्रत्येक जिले में बर्तमान वर्षा जारी होता बेले आम स्पष्ट चित्र देखा ओडिशा रे अनेक जिला वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही एथुमध्य आम देखा कि जो दृश्य ओडिशा रे रही यार प्रभाव ओडिशार कथा जदि कहीपर ग्रीष्म प्रभाव जिते रही ओडिशा रे आम देखा आज दिनर तमाम बर्तमान पाखापाखि जो भली आम देखी 29 तारीख में सकाळ एवं द्विपर प्रबल खरा अनुभूत होता खरार सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा एवं बिजुली सहित वर्षा ओडिशा पर रही ताकू नहीं आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग तर पूर्वान करिछि ओडिशा रे अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही यही संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि ओडिशा रे अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही यही संभावना बर्तमान जो देखा ग्रीष्म प्रभाव रे खरा जोर रही गुड़गुड़ी आज अनुभूत होता 10टा पाखापाखि 6टार 24 तारीख कथा कहतु 25 तारीख कथा कहतु मतलब 28 तारीख पर्यंत ओडिशा रे बर्तमान वर्षा जारी रहूला वर्षा जो जारी रहूला ओडिशा रे अनेक जिला जदि से भाव में देखा ग्रीष्म प्रभाव जारी रहूला भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति को प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार थिला एथिमध्यरु आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली वर्षा को देखिले ओडिशार अनेक जिला कथा जो भली कहिछि किंतु आंचलिक पाणीपाग विभाग बा भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग तरफरु बर्तमान सतर्क सूचना जारी करा जायछि एवं प्रत्येक जिलापाल को लेकिन बर्तमान चिठी माध्यम कर सचेतन कहवाई निर्देश दी जाइछि एवं जो भली भाव में ओडिशा रे जारी रहउछि केतिकाले लघुचाप जनित वर्षा केतिकाले गरम सहित वर्षा केतिकाले घूर्णिझड़ प्रभाव किंतु जो घूर्णिबल ओडिशा पर रही आम आपण मानकु देखौछु देखंतु आज सकाळु किपरि आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित केते जोर बाहरुछि ये लाइव विजुअल मध्यरे आम स्पष्ट चित्र देखौछु दर्शक बंधु किपरि भाव में ओडिशा रे रही देखंतु बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा एवं तार रही आकलन करुच्ची भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान तरफ सतर्क सूचना
জারি করা যাইছি ওড়িশারে অনেক জেলায় বর্ষা সহিত বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে একু আখি আগে রখি ভারতীয় পাণিপাগ তার পূর্বান মধ্যে করেছি দর্শক বন্ধু কিছু দৃশ্য মাধ্যমে আমি স্পষ্ট চিত্র দেখাউছু দর্শক বন্ধু আপনার দেখুন কিপরি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সহিত বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্যে রহব পাখাপাখি আহুরি 2 তারিখ পর্যন্ত এ প্রকার বর্ষা বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা তা সহিত কুয়াপথর মাড়ে ভিজিব আমি যদি স্পেশাল দেখা বর্তমান আগুক আসুচি রজ পর্ব বা গণপর্ব হচ্ছে জুন মাস এই জুন মাসে বড় ওড়িশার বড় ফেস্টিভাল মানে এই ফেস্টিভালরে আম্ব আউ পণস এগুড়িক সবুগুড়িক থাকে কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ তার পূর্বান করেছি ওড়িশারে অনেক জেলার বর্ষা মধ্যে হব কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ পূর্বান করেছি ওড়িশারে পাখাপাখি 2 তারিখ পর্যন্ত লঘুচাপ জনিত বর্ষা মধ্যে জারি রহব লঘুচাপ যেতবে রয়েছে গোটে ঘূর্ণিবলয় সমুদ্র মধ্যে অশান্ত রয়েছে যাফଳରେ অনেক জেলার বর্ষা এবং বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা সকাল সকাল কিছু জায়গায় মধ্যে কুহুড়ি মধ্যে দেখা মিলুଛି এই কুহুড়িরে যেতে সকাল 6ରୁ পাখাপাখি 7টা কি 8টা ভিতরে কুহুড়ি ছাড়ি সারা পরে প্রবল মাত্রার খরা হচ্ছে এবং গরম অনুভূত হচ্ছে এই খরা আপনার স্পষ্ট চিত্র দেখাউছু খরা মধ্যে জোর রয়েছে অনেক জেলার বর্ষা সহিত বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে রয়েছে এ বর্ষাকে ওড়িশার পাণিপাগ বিভাগ তরফর যেভাবে সতর্ক ঘণ্টি মধ্যে দিয়েছে প্রত্যেক জেলাপাল মধ্যে চিঠি করা যাইছি আপনার দেখুন কিপর ভাবে বর্ষা বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্যে ওড়িশা পরে যা রয়েছে ভদ্রক বালেশ্বর কটক পুরী গঞ্জাম কেন্দ্রাপড়া যাজপুর এই জেলা মনে করে রেড ওয়ার্নিং মধ্যে জারি করেছি অনেক জেলার মধ্যে প্রবল বর্ষা এবং বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষাকে নিয়ে মধ্যে সতর্ক সূচনা জারি করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ তার পূর্বান করেছি অনেক জেলা কথা যদি কইপার সবুঠু বড় বর্ষা ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଆସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ରହିଛି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହିବ ଆକୁ ନେଇ ପୁଣି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ନେଇକୁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସକାଳେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 5ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି 39 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା ଏହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ବର୍ଷା ସହିତ କିପରି ରହିଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉଁଳିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏ ବଜ୍ରପାତ ଓ କୁଆପଥରରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୁଆପଥର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା
ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପବନ ସହିତ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ପବନଛି ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଠାରୁ କେଉଁ ଦ୍ୱିପହରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ 24, 25, 27 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ସାଜିପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଅନେକ ଧାନ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ କୃଷକ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଧାନ ଫସଲ ଗଣ୍ଡେ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଧାନ ବିକି ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟି ସେବା ସମବାୟ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷୀ ଧାନ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ପବନରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭିଜୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଜାରି ରହିବ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି